नमस्कार। आज आम पहुंचीचु खोर्धा जिलार पाहाड़ थाना अंतर्गत जयपुर ग्राम ये हूँ दलित साही जो दलित साही रे गोटे गड़ी उठुची छोट क्लब घर एवं गोटे महिला समितिर सब सभा हुए सभागृह किंतु ये देखा अनियमितता जे 400 लोक बास करती 400 लोक भितर मात्र 15 ରୁ 20 जन जो रही दुईटी परिवार से दुईटी परिवार तांको विरोध करी ताला एवं लाट्रिन ताला पड़ी सब जगह बंद बांध घर पड़ी। आज मत खाली खोला चाबी थिला गोटे चाबी खोला थिला से खोला चाबी आम देखिलु जे खोला अच्छी पचार ग्रामवासी जे कौन होता घटना टिके। आज्ञा मो ना प्रमोद भई मुझे एठार बासिंदा तेणु आमर जो क्लब महिला समिति घर आम समूह समूह घर आज्ञा आसिक आम कहीं जानिनु से गोटा कौन गोटा शिक्षा गोटा शिक्षा केन्द्र गोटा कौन कर भड़ा 6-7 मास हो गलानी भड़ा बाबद केते बहुतले भड़ा टंका कौन टंका मासको 2-3 हजार टंका आसुची कि एटा भड़ा नथले अनिता भाई अनिता भाई नथले तो घटना घटले कोन जे नउथले गां लोक ही जानि नांती केही जानि नांती जदि जानले जगन्नाथ बाबू तांको विरोध करथिले। आज्ञा जगन्नाथ बाबू आग ग्रामवासी पचारछंती तापर से तांकर जगन्नाथ बाबू भी मध्य पचारछंती तापर घटना घटले कोन पचारला परे तांको आसे तांकर घर एठु 100-200 फुट ए घर ए जगह तांकर घर काली राति 9टा पर से आसिकरी एठी सोदा गाड़ी पचारि करछंती बाड़ाबड़ी करछंती पचारिबारु फिर मध्य ताकर परिवार सह आसी उठिकी बाड़िया बाड़ी मध्य करछंती बाड़िया बाड़ी कला तांको मुंड ऊपर आघात टिके हेची। तो आपण चाहुचती कोन आम चाहूँ किंतु ये घर आम सुरक्षित आम ग्रामवासी घर उपकृत हे टिके आगे ताला पड़ी ये जो गेट रे आसला बेले ताला पड़ीला आमे देख आसुछ भीतर को जे ताला कहीं पड़ुची जदि गाम काम ताला पकाउछंती कहीं तो ये तो समूह काम तो समूह कम कहीं विरोध कर आज्ञा से कौन मन रही से आम किसी कही पारूनु दाबी रही कौन आमर किंतु दाबी रही आम समूह उपकृत घर हे घर खोला रही बाहागर व्रतघर जहाँ भी आज्ञा सब ये चाबी रोचे केमती कौन हम चाबी मागिले टे हठात चाबी दहती ना कौन कर कहीं मागु तो एत क्वेश्चन लाट्रिन बाथरूम सब सब आज्ञा सब तो निहाती भाव देखुवे जे लाट्रिन रही ग्रामवासी मैंने से व्यवहार करें जदि बाहाघर करती कि गोटे पूजा हुए कार पूजा हुए कि जब आसी जाइए गणेश पूजा और खुदुरकुणी आसी जाइए जदि से चाहिए ये पूजा करें कि कौन गोटे उत्सव ये करें कितु प्रतिबदल ये ताला पड़ुच जदि किए विरोध कर आक्रमण कर आक्रमण करते जी कि जगन्नाथ भई महोदय विरोध करते आक्रमण करता सी पाड़ थाना एफआईआर कर देखा जाऊ आप पुलिस कौन कार्यानुष्ठान कर बाबू। हाँ मो ना जगन्नाथ भाई मु जयपुर गाँव सेक्रेटरी अच्छी मो जनरल सेक्रेटरी अच्छी एक्चुअली ये जो जगह आम ये छिड़ा यहाँ हूँ आमर जयपुर भोईसाई रहा हूँ गोटे महिला समिति घर एवं माँ मंगला युव परिषद यहाँ हूँ घरटा यहाँ एक्चुअली एठारे किसी आम गाँव किसी लेडीज माने जी कि अनिता भोई बोली जो लेडीज जी अच्छा से कौन करते ना सरकार तरफ जो आसी संस्था आसी टेलरिंग संस्था आसी जहाँफल कि जोटा से माने ए साहि रे कौन सी लोक न जन क्या किसी न कही गोटे एकतरफा भाव में 8-10 जन लोक नहीं ट्रेनिंग सेंटर कर जोटा कि सरकार अनुदान बोली आम शुणा पाचु जहाँफल कि से माने लोक जो 1000 टंका लेखा स्टाइपेंड मिलिया सहित ये घर जोटा कि समूहर घर ताकू से व्यवहार कर पैसा जो घर भड़ा पैसा ये करजे रखुंट जोटा कि ये मोटामोटी हूँ आम साहि 400 लोक अच्छा आज को है ये 6 मास है ये घटना ये कार्यक्रम चली जोटा ये ट्रेनिंग सेंटर चली किंतु ए पर्यंत से आमको कि कौन लोक जन ना कि सरकारी अनुदान आसूची ए घर को निजर प्रॉपर्टी भावी
ଯେ ସିଏ ଏହାର ଘର ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା କରି ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ଆସି ନେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଯିଏକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ମାସିକ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ତମର ମା ସେଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କରେଇଲୁ ଯେ କି ଆମର ସମୂହ ସମ୍ପତ୍ତି କି ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ନେଇ ସେ ତାର ପଇସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେ କି ଅନିତା ଭୋଇ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କାଲି ଆମକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାଲି ମୋତେ ସେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇକି ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷତ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଟେଲରିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଟା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେଟା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେ କେତେ ଠିକ୍ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ଅଳକା ଭୋଇ। ଏଇଠି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିବାରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ। ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ହେଉଥିଲେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ସେଠୁ ଓଗାଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଛି, ଅନିତା ଭୋଇର ପୁଅ ମୋତେ ବି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଲୁଗା ଟଣାଟଣା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ ମିସବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଏକା ଆସିଥିଲି ସେଠି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଖଞ୍ଜରେ ବି କେହି ଆସିନଥିଲେ, ବାହାରୁ ଆସିନଥିଲେ। ଏଠି ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ପବିତ୍ର କୁମାର ଭୋଇ, ଏଇ ଜୟପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସବୁ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 1,000 ଲେଖା ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ହିସାବରେ ଘର ଭଡ଼ା ମାସକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ 2,000 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଲାଣି, ଆମରି ଗାଁରେ ଯିଏ ସେଇଟା ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ ଲିଡର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅନିତା ଭୋଇ, ସେ 2,000କୁ ହଡ଼ପ କରି ଖାଉଛି। ସେଇ କଥା ଆମେ କହିଲାକୁ ତାଙ୍କର କାଲି ସେଇ କଥା କହିଲାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ସୋଦାଗାଡ଼ି କଲେ। ସେଇ କଥା କହିଲାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆସିକି ପୁରା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ତୈୟାର ପୁରା। ତାଙ୍କର ଘର ସମସ୍ତେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ପୁରା ଆସିଥିଲେ, ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ପରି। ସେ ପୁରା ଏଇଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପୁରା ହଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଇକି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାହିଁ ସେ ପଇସାଟା ଖାଇବ 2,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ, ମାନେ ମାସକୁ ଭଡ଼ାଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲବ ଘରଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିରେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଘର। ତାଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗା ନା, ତମେ ଝାଡ଼ା ବସିବ, ତମେ ମୁତିବ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଚାବି ଆଜ୍ଞା ମାଗନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଚାବି ବାହାରିବ। ଏଇ କଥା କହିଲା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆମେ ପକେଇବୁ, ତମ କ'ଣ କାଟେ ତାଡ଼ ହାତ ଗାଁ ଲୋକ ତାଡ଼। ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଇକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛୁ, ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବ।